बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वादी कागान का सबसे खूबसूरत मुकाम जलखड़ से मैं अभी आपको लाइव में नाज़र दिखा रहा हूँ। आज 8 तारीख है। इस वक्त मैं जलखड़ में मौजूद हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदात दरूद व सलाम बेशुमार दरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, दो तीन खुशखबरियाँ हैं, उसके बाद जलखड़ के खूबसूरत तरीन गाँव के मनाजर हैं। और अशरफ भाई ने बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियोस बना के भेजी हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और इस ठंडे मौसम में इतनी मेहनत से वीडियो बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। आज की इन वीडियोस में हम अशरफ भाई की ज़ुबानी भी सुनेंगे कि वहाँ पर क्या हालात है, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जब कोई नहीं यहाँ पे होता तो फिर ये लोग कैसे अपने घर बार से हैं वो छोड़ छाड़ कर वहाँ से निकल आते हैं। और बकिया के यानी कि जब ये बर्फ़ पड़ जाएगी और जहाँ से लोग नकल मकानी कर जाते हैं तो ये 3 से 4 माह फिर पीछे इनके पास क्या होता है, इनकी चीज़ें जो सामान होता है, इनके घर होते हैं, वो किसके हवाले होते हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो देखकर मज़ा आएगा। और इसमें हम आपको जलखड़ के करीब के इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजर यानी कि 8 तारीख के मनाजर आपके सामने पेश कर रहे होंगे। चलते हैं ज़रा अशरफ भाई की बात जी सुनते हैं, लेकिन उससे कबल जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। ये देखें पहाड़ों पे सामने टाइगर पीक पे, और कितने ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और देखें ये बाबूसर टॉप जो रोड जा रही है, इस पे बर्फ़ जो है अभी ख़त्म हो गई है। जिस रोड पे अभी मैं खड़ा हूँ ये नूरी टॉप रोड जा रही है। तो ये सामने से रोड नूरी टॉप को जा रही है। बर्फ़ है लेकिन हल्की हल्की बर्फ़ है पहाड़ों पे, और कई पहाड़ जो हैं धूपें लगती हैं वहाँ से बर्फ़ ख़त्म हो गई है। बाकी जो बर्फ़ है ये सामने जो टाइगर पीक है इधर से देख लें आप। जी दोस्तों, आपने अशरफ भाई की ज़ुबानी सुनना कि इस वक्त वो कहाँ पे मौजूद है और वहाँ पर क्या कुछ हालात हैं, बर्फ़ कितनी है। इसके अलावा अशरफ भाई हमें विज़िट भी कराएंगे, ऊपर नारायण बाबूसर रोड तक भी जाएंगे, पैदल जाएंगे, साथ हमें खूबसूरत तरीन मनाज़र दिखाते हुए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बढ़िया है, मैं जो कि मैंने आपसे थंबनेल में भी जिक्र किया और अभी आपसे वही बात करूँगा कि ये जितने भी मकान बने हैं, जितना ये जलखड़ का गांव है जहाँ पर ये अशरफ भाई मुकीम है, खूबसूरत तरीन मनाजर तो है ही हैं, लेकिन साथ साथ एक कहानी भी है। और कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये लोग गर्मियों में यहाँ पे आते हैं और सर्दियों में यहाँ से चले जाते हैं। अक्सर मुझसे लोग सवाल करते हैं कि ये लोग कैसे फिर अपनी ज़िंदगी का गुसर बसर करते हैं और क्या करते हैं। इस वक्त ये नारायण से 42 किलोमीटर आगे है, यानी कि यहाँ से बाबूसर टॉप आगे तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर है। और यहाँ पर मौजूद इस वक्त यक ठंडे मौसम में अशरफ भाई क्या कर रहे हैं? दरअसल होता ये है कि ये लोग नकल मकानी कर जाते हैं नीचे बालाकोट या मुख्तलिफ इलाकों में, इवन पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची तक भी ये सर्दियों के महीने में अपने रोज़गार के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। अक्सर लोग तो अपना सामान भी लेके जाते हैं, लेकिन माल मवेशी ये जो लोग लेके आते हैं वो तकरीबन बालाकोट के गिरदोनवा में जाके फिर क्या पजीर हो जाते हैं। ट्रकों पर लाते हैं अपने माल मवेशी को, यहाँ पर लेके आते हैं, सामान साथ लाते हैं, और फिर इसी तरह वापसी का सफ़र भी होता है। मुझे नहीं समझ कि इनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुजर रही हैं आजकल के इसके दौर में। जब ये ट्रकों पर सामान लाद कर जाते हैं तो इतने किराए, इतना सारा सेटअप, समझ से बालातर है कि इनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुजरती हैं और इन्हें फिर क्या सेविंग्स होती हैं। मेरा तो ख्याल है कि ये बस ज़िंदगी के दिन गुजारते हैं कि बस खा लिया, पी लिया और बाकी किसी न किसी तरीके से कुछ मैनेज किया और फिर वहाँ से अपने खर्चे पूरे किए। गुजर बसर इनका खेती बाड़ी से भी है। यहाँ पर आलू और मटर की फसल काश्त होती है और बड़े ही ज़बरदस्त टेस्टी फसल होती है। ये इस वक्त वो मेन नारायण बाबूसर रोड पर पहुंच चुके हैं और वो सामने बिस्मिल्लाह होटल मुनसफ भाई का आपको नज़र आ रहा है, जिसको मुकम्मल तौर पर अब बंद कर दिया गया है।
یعنی کہ اب اگلے سال 2025 میں بسم اللہ ہوٹل کھولا جائے گا۔ لیکن پھر سوچنے کا ایک مقام ہے کہ یہ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو جناب جب تک راستے بند نہیں ہو جاتے یہاں پر کسی نہ کسی اکا دکا گاڑیوں کا گزر موجود ہے، تو ایسے میں پھر گاؤں کے کچھ لوگ یعنی کہ 2 سے 3 افراد، 4 افراد، 5 افراد مختلف اکٹھے ہو کر پھر یہاں پر قیام پذیر ہوتے ہیں تب تک جب تک کہ یہاں پر برف سے راستے بند نہیں ہو جاتے۔ جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ پھر اب یہاں پر کوئی اور بندہ نہیں آئے گا تو سمجھ لیں کہ وہ چوکیداری کے لیے موجود ہے۔ اور جیسے ہی پھر برف 1.5 سے 2 فٹ پڑ جاتی ہے تو پھر لوگ یہ پیدل روانہ ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے آسرے پر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر نکل جاتے ہیں۔ سب سے مراد یہ ہے کہ گھر کے اندر کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ساتھ لے جائی نہیں جاتی ہیں۔ مثلا ہوٹل تو سیٹ پیک ہو گئے ہیں، یہاں ہوٹلنگ میں اندر استعمال ہونے والا سارا سامان یہی موجود ہوتا ہے۔ گھر جو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ ضرورت کا سامان ساتھ لے کے جاتے ہیں، باقی مین جو ان کا سامان ہوتا ہے وہ یہیں پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنی املاک کی حفاظت کے لیے پھر یہاں پر جو موجود لوگ جب پیدل سفر شروع کرتے ہیں تو وہ بھی پھر ایک دیدنی سفر ہوتا ہے، بڑے مشکل سفر ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو اچانک سے اتنی زیادہ برف ہو جاتی ہے کہ اکثر ٹائم پہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ پھنس بھی جاتے ہیں۔ پھنسنے سے مراد ہے کہ اتنی زیادہ برف ہوتی ہے کہ پھر یہاں پر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ برف کا طوفان اور پھر اوپر سے ٹھنڈ، اور اگر کوئی خاص بندوبست نہ ہو ایسے موقع کے لیے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن اب آسان ہے، اب یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے لیے ایسے حالات سے مقابلہ کرنے کا پورا بندوبست کر کے رہتے ہیں۔ اور پھر ابھی ریسنٹلی کچھ سالوں میں ایسا کوئی واقعہ بھی دیکھنے کو نہیں ہوا کہ کہیں ایسے مقامی لوگ جو پھنس گئے ہوں اور پھر انہیں نکالا نہ جا سکا ہو اور خدا نہ خواستہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں۔ ہاں، ایک واقعہ ضرور ہوا آج سے کچھ سال قبل کہ جب کچھ لوگ مقامی لوگ اور پلس ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ یعنی کہ پنجاب کے پی کے پولیس کے لوگ جو تھے وہ پھر شدید برف کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جب وہ پھر پیدل نکلے تو ان میں سے جو کچھ مقامی لوگ تھے یا کون تھے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن پھر وہ جب چلتے ہوئے آئے تو راستے میں کچھ کی جو اموات وہ واقعہ ہو گئی تھی۔ لیکن یہ واقعہ بھی کافی پرانا ہو چکا ہے۔ اب تو سہولیات کا دور ہے تو کافی زیادہ یعنی کہ گرم رکھنے کے لیے آپ کو سلنڈر بھی اویلیبل ہیں، لکڑیاں بھی اویلیبل ہیں، اور کافی ساری ایسی چیزوں کا بندوبست وہ کر کے رکھتے ہیں کہ جس سے کسی کو مسئلہ نہ ہو، اور پھر جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علاقہ نوری ٹاپ کی طرف بھی جاتا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ یہاں سے نوری ٹاپ کے ساتھ ساتھ رتی گلی جھیل کے لیے بھی راستہ بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جلکھٹ اور بڑوائی کے ان علاقوں میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس سے اس علاقے میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں گے آپ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اجازت دیں گے، اللہ حافظ۔